পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ কুলটি লছিপুরে বেশ কয়েকজনকে আটক করল পুলিশ। আসানসোল পৌর নিগমের 59 এবং 73 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় 2 থেকে 3 বছর ধরে জলের সমস্যা, তাই জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত লছিপুর জাতীয় সড়কে। বিপুল সংখ্যক মহিলা ও পুরুষ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় পানীয় জলের দাবিতে। বিক্ষোভকারী এক মহিলা জানান, 3 বছর ধরে এলাকায় একইভাবে জলের সমস্যার কোনো দীর্ঘ সমাধান না হওয়ায় আজ তারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন। তাদের এই অবরোধ ভঙ্গ করতে পুলিশ তাদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার করছে, মহিলাদের উপর আক্রমণ করছে পুলিশ, এমনই অভিযোগ করছেন বিক্ষোভকারী মহিলারা। रोड जाम किए थे, किस वजह से रोड जाम? कितना साल से पानी का पानी के लिए दिक्कत हो रहा है। छोटा-छोटा घर में बच्चा है, लेकिन तो अभी जब आप लोग रोड जाम किए थे तो पुलिस क्या किया? पुलिस लाठीचार्ज किया लेडीज के ऊपर। ये गलत है कि सही, हम पब्लिक बताएगा। हम लोग क्या गलत किए? पानी के लिए हम लोग रोड पे आए। हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग को गाली दे रहे, बोला सुअर का बच्चा। हम लोग सुअर का बच्चा तो वो क्या का बच्चा है? ये बात बताइए, हम लोग सुअर को क्या है? सब तो सुअर का बच्चा है। हम लोग को पुलिस से हम लोग को कोई बात नहीं सुन रही है। काउंसिलर चूतिया बना रहा है। 3 साल से जमाना है तो दीदी करता है, फिर काउंसिलर नहीं सुनता। अच्छा नहीं बड़ा बाबू आके भी देखिए অন্যদিকে আরও এক মহিলা জানান যে গত 3 বছর ধরে এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ। একাধিকবার কাউন্সিলরকে এ বিষয় নিয়ে জানানো হয়, কিন্তু তাদের কথার কোনো কর্ণপাত করেননি কাউন্সিলর। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিক সকলের কাছে দ্বারস্থ হওয়ার পরেও সমস্যার কোনো সমাধান না হওয়ায় আজ তারা বাধ্য হয়েছেন পথ অবরোধ করতে। বিক্ষোভকারী ওই মহিলা আরও জানান, সাধারণ মানুষের কথা শুনবে কারা? তাদের আপদ বিপদ, তাদের সমস্যার কথা না শুনে পুলিশ তাদের ওপর অত্যাচার করছে, এমনই অভিযোগ করছেন বিক্ষোভকারী মহিলারা। बंद कर दिया गया और 3 साल से हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है और बोल रहे हैं जाके काउंसलर को बोलते हैं तो बोले आपका मोहल्ला में 2 आदमी है, जाके उसको बोलिए। काउंसलर का नाम क्या है? काउंसलर का नाम है सुनीता बाबू, उसका बाप का नाम है हरिया। अच्छा, उसके बाद जो मोहल्ला का आदमी को बताया, हम लोग को मोहल्ला का आदमी बस गए। मोहल्ला का आदमी बोला हरिया को, हम लोग का सबको कैमरा करके अभी आप लोग क्या किए? अभी हम लोग रोड घेराव किए। अच्छा, पुलिस आके कुछ नहीं किया। जब पुलिस का बात काउंसलर नहीं सुना तो आम आदमी का बात कहाँ से सुनेगा? हम लोग 3 साल से पानी के लिए तड़प रहे हैं। जब रोड चार्ज किए पुलिस आया तो पुलिस आप लोगों के संग क्या किया? पुलिस लड़का लोग को लाठीचार्ज किया। पुलिस बुलाया, औरत लोग को लाठीचार्ज कर रहा। अच्छा, कौन मोहल्ला में पानी नहीं है? हम लोग को देखिए आठवन बगान में, मोहल्ला में, दोबारा में पानी नहीं है, 3 मोहल्ला में पानी नहीं है। बस ठीक। ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করে পথ অবরোধ হাঁটিয়ে দেয় নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ। শুধু আজকের এই পথ অবরোধ নয়, এর আগেও একাধিকবার আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধে নেমেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই খবর উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। তবে প্রশাসন কেন এখনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না? পানীয় জলের দীর্ঘ কোনো সমস্যার সমাধান না করে সাধারণ মানুষের অভিযোগ না শুনে পুলিশ ব্যস্ত লাঠিচার্জ করতে, এমনই জানান বিক্ষোভকারীরা। আসানসোল থেকে সমীর বাদ্যকরের রিপোর্ট, অ্যাক্টিভিস্ট বাংলা।